Tiesos akibrokštai. Sveiki, brangiai, sveikinu visus su šabatu. Welcome all. Šiandien mes tada keletą klausimėlių aptarsim. Today we'll answer several questions. Pirmą klausimėlį norėčiau aptarti dar kartą, nors mes apie jį jau kalbėjom savo rate. I want to answer a question that we have already answered. I want to repeat it again. Bet manau, plačioji auditorijai vėl tas klausimas bus tikrai aktualus. But I think for the public this question will again be very actual. Jis iš Zacharijo 9 skyriaus 9 eilutės. It is from Zechariah chapter 9 verse 9. Ten asiliuko argumentas. It is the argument from the donkey. Nes krikščionims tai vienas pagrindinių argumentų įrodinėti, kad Jėzus yra Mesijas šitą eilutę. Because this verse is one of the main arguments how the Christians try to prove that Jesus is the Messiah. Skamba taip. And this verse sounds like this. Linksmai džiūg Siono dukra, šauk Jeruzalės dukra, tavo karalius ateina pas tave, jis teisus ir atneša išgelbėjimą, nuolankus, joja ant asilės jauniklio. Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, O daughter of Jerusalem, behold your king is coming to you, he is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. Ir krikščionys sako, juk Jėzus į Jeruzalę kentėti joja ant asiliuko. And the Christians say that Jesus entered Jerusalem to suffer on a donkey. Ar tai neįrodo, kad čia pranašystė apie Jėzų? And does this not prove that this is a prophecy about Jesus? Kad Jėzus yra tas Izraelio karalius, kuris atneša išgelbėjimą. That Jesus is that king of Israel who will bring salvation. Nes atneša, nes joja ant asiliuko. Because he comes riding on a donkey. Tikrai ne. Unfortunately, this does not prove that Jesus is Messiah. Pirma. And the first point is to know. Jėzus negali būti Mesijas, nes Mesijas yra Dovydas. Jesus cannot be the Messiah because the Messiah is David. Ezechielio 34 skyrius. Ezekiel chapter 34. Ir paskaitykim 23-24 eilutę. Kas yra Mesijas? Kas yra tas ganytojas, kuris ganys Izraelį? And let's read the verses from 23 to 24. Who is that shepherd that will save Israel? Čia Dievas kalba. And so here God speaks. Aš joms, tai yra Izraelio avims, paskirsiu vieną ganytoją, kuris bus mano tarnas Dovydas. Jis jas ganys ir bus jų ganytojas. Aš viešpats būsiu Dievas ir mano tarnas Dovydas bus jų kunigaikštis. Aš viešpats taip pasakiau. I will establish one shepherd over them, over the Jews, and he shall feed them, my servant David. He shall feed them and be their shepherd. And I, the Lord, will be their God, and my servant David, a prince among them, I, the Lord, have spoken. Aiškiai pasakyta, kad tas ganytojas ateityje, kuris ganys Izraelį, bus karalius Dovydas. And it is very clearly here stated that that shepherd that will look after those sheep will be King David. Ezekielis pranašauja jau tada, kai Dovydas seniai gyvųjų tarpe nėra. And Ezekiel is prophesying at the times when David was already dead. Pranašauja būsimuoju laiku. And Ezekiel prophesies in the future tense. Taigi, Mesijas ir Izraelio ganytojas yra karalius Dovydas. And so the Messiah and the Savior of Israel is King David. Toliau pažiūrėkime Ezechielio 37 skyrių. Now let's look at Ezekiel chapter 37. Ir paskaitykim 24-25 eilutes. And let's read verses 24-25. Dievas kalba. Mano tarnas Dovydas bus jų karalius. Ir jie turės vieną ganytoją, laikysis mano sprendimų ir vykdys mano nuostatus. Jie gyvens krašte, kuriame gyveno jų tėvai, kurie aš daviau savo tarnui Jokūbui. Jie, jų vaikai ir vaikų vaikai liks gyventi ten. Mano tarnas Dovydas bus jų kunigaikštis amžinai. David, my servant, shall be king over them, and they shall all have one shepherd. They shall also walk in my judgments and observe my statutes and do them. Then they shall dwell in the land that I have given to Jacob my servant, where your fathers dwelt. And they shall dwell there, they, their children, and their children's children forever. And my servant David shall be their prince forever.
Dovydas bus Izraelio karalius ir ganytojas amžinai, sako raštas. And the scriptures clearly state that King David will be the shepherd, the prince forever. Jeigu amžinai, tai po jo nebeteis kitas jau karalius, kitas mesijas. And if he will be such, if he will carry such titles forever, it means that there will be no one after him. Taigi, mesijas yra Dovydas. And so the Messiah is David. Jeremijo 30 skyrius, 9 eilutė. Let's look at Jeremiah chapter 30, verse 9. Kalba apie tai, kaip Izraelis bus išlaisvintas viešpatie. And it is talked about here how Israel will be saved through God. Ir ką tada žydai darys? And it is then said, what will the Jews then do? Jie, žydai, tarnaus viešpačiui savo Dievui ir karaliui Dovydui, kurį aš jiems išugdysiu. But they, the Jews, they shall serve the Lord their God and David their king, whom I will rise up for them. Matot, karalius Dovydas bus žydų karalius ir mesijas. And you can see that King David will be the king of the Jews and the Messiah. Nieko apie jokį Jėzų nekalba, kad Jėzus bus žydų karalius amžinai ir ganys Izraelį. There is no anywhere written that Jesus will be the king of the Jews and will be the shepherd. Ko žydai ieškos Jėzaus ateity? Will the Jews search for Jesus in the future? Ne, Dovydo. No, it will be David. Sako Ozėja 3 skyrius, 4-5 eilutės. Says Hosea, 3rd chapter, and 4th and 5th verses. Izraelitai ilgai bus be karaliaus ir be kunigaikščio, be aukos ir be aukuro, be efodo ir be terafimo. Galiausiai jie sugrįš ir ieškos viešpatės ir savo karaliaus Dovydo. Jie pagarbiai artinsis prie viešpatės ir jo gerumo. For the children of Israel shall abide many days without king or prince, without sacrifice or sacred pillar, without ephod or teraphim. Afterward the children of Israel shall return and seek the Lord their God and David their king. They shall fear the Lord and his goodness in the latter days. Taigi Mesijas Izraelio karalius yra Dovydas, o ne Jėzus. And so the Messiah, the king of Israel, is David and not Jesus. Todėl Zacharijo 9:9, kur aprašo Izraelio karalių jojantį ant asilaičio. And so Zechariah 9:9, where it is written that the king will come riding on a donkey. Turi omeny karalių Dovydą. It has in mind this verse, the king David. Bet argi Dovydas joja ant asilaičio? But does David ride on a donkey? Jojo. He did. 1 Samuelio 16 skyrius. Let's see, 1 Samuel chapter 16. 19-20 eilutės. Verses 19-20. Paskaitykim. 1 Samuelio 16, 19-20. Todėl Saulius pasiuntė pasiuntinius pas Jesę, Dovydo tėvą, sakydamas, atsiųs pas mane savo sūnų Dovydą, kuris gano avis. Jesė užkrovęs ant asilo, duoną sodinę vyno ražiuką, pasiuntė savo sūnų Dovydą Sauliui. Therefore Saul sent messengers to Jesse, the father of David, and said, send me your son David, who is with the sheep. And Jesse took a donkey loaded with bread and a skin of wine and a young goat and sent them by his son David to Saul. Taigi, ant asiliuko pas karalių Saulių atvyko Jesės sūnus Dovydas. And so, on a donkey, the son of Jesse, David, came to Saul, Kuris vėliau tapo Izraelio karalium. who later became the king of Israel. Ir kaip ką tik tai skaitėm rašte, jo karalystė bus amžina, jis ateityje bus tas, kuris bus mesijas. And as we have read, that his kingdom will be eternal. He will be the one that will be the Messiah. Virš žemę ir karaliaus Izraeliui ir visam pasauliui. He will return to earth and he will rule Israel and the whole world. Taigi Dovydas. And so David. Kaip prisimenam, Zacharijo 9 skyriui sako, tavo karalius joja nuolankus ant asilo, ant asilės jauniklio. And as we remember in Zechariah 9:9, it is said that, behold, your king is coming to you, he is just in having salvation, loudly and riding on a donkey. Nuolankus, atkreipkite dėmesį. Here it is said loudly, lowly.
O ar Dovydas buvo nuolankus atjojo pasaulio ant asilaičio? But was David lowly when he came to Saul on a donkey? Žinoma, juk Dovydas vyko pasauliu ne karaliauti, ne valdyti. And this is actually the case because he came to Saul not to rule. Jis vyko tarnauti Sauliui. He came on a donkey to serve Saul. Paskaitykim dar kartą 1 Samuelio 16 skyrių. Let's read again 1 Samuel chapter 16. Nuo 20 iki 22 eilutės. Verses 20 from 20 to 22. Jis užkrovęs ant asilo duonos, sodinę vyno rožiuką pasiuntė savo sūnų Dovydą Sauliui. Dovydas atvyko pas Saulių ir pradėjo jam tarnauti. Saulis jį labai pamilo ir paskyrė savo ginklanešiu. Saulius siuntė pas Jesę, sakydamas, telieka Dovydas tarnauti pas mane, nes jis rado malonę mano akyse. And Jesse took a donkey loaded with bread, a skin of wine, and a young goat, and sent them by his son David to Saul. So David came to Saul and stood before him, and he loved him greatly, and he became his armor bearer. Then Saul sent to Jesse, saying, please let David stand before me, for he has found favor in my sight. And so it was, whenever the Spirit from God was upon Saul, that David would take a harp and play it with his hand. And then Saul would become refreshed and well, and the distressing spirit would depart from him. Būsimas Izraelio karalius nuolankiai su tikslu tarnauti vyko pas Saulių ant asilaičio. And so we see that the future king of Israel is coming very lowly and to serve, is coming to Saul to serve, to be an armor bearer, to play the harp. Taigi pilnai Zacharijo 9:9 atitinka Dovydas. And so Zechariah 9:9 is David fully fits this prophecy. Tuo tarpu Jėzui netinka. Meanwhile, for Jesus, this does not fit. Žiūrėkim, 9:9 Zacharijo sako, nuolankus joja ant asilo. That he's just having salvation, lowly and riding on a donkey. Kukliai nuolankiai atvyko jodamas ant asilaičio, kaip Dovydas. And so he is lowly, comes in riding on a donkey in a lowly, in a humble manner. Tuo tarpu prisiminkim, ar Jėzus nuolankiai ant asilaičio atjojo į Jeruzalę? But let's remember, was Jesus very humble when he came to Jerusalem riding on a donkey? Ne, labai iškilmingai su didelė aplinkinių pagarba atvyko, šlovinamas. But this was not the case because it was a huge feast that met him in Jerusalem. Pažiūrėkime Morkaus 11 skyrių. Let's see Mark's 11. Nuo 7 iki 10 eilutės. From the 7th to the 10th verses. Taigi, Morkaus 11, nuo 7 iki 10 eilutės. And so Mark 11, 7, 10. Jie atvedė asilaitį pas Jėzų, apdengė į savo apsiaustus ir Jėzus užsėdo ant jo. Daugelis tiesė ant kelią savo drabužius, kiti kirto ir kloja ant kelio medžių šakas. Iš priekio ir iš paskos einantį šaukė, Osana, palaimintas, kuris ateina viešpatės vardu. Palaiminta mūsų tėvo Dovydo karalystė ateinant viešpatės vardu, Osana aukštybėse. Then they brought the colt to Jesus and threw their clothes on it, and he sat on it, and many spread their clothes on the road, and others cut down leafy branches from the trees and spread them on the road. Then those who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the kingdom of our father David that comes in the name of the Lord. Hosanna is the highest. Jėzus įjoja į Jeruzalę ant asilaičio. So Jesus enters Jerusalem on a donkey. Su didžiulė pagarba aplinkinių. And he's receiving massive respect from the other people around him. Visi šaukia pagarbos ir džiaugsmo šūkį, Hosanna. And huge grace is put upon him. The shouts of Hosanna are cried out to him. Žmonės šaukia Jėzui, palaimintas, kuris ateina viešpatės vardu. And people are shouting at him that blessed is he who comes in the name of the Lord. Supras, koks tu šventas ir didis, tu esi palaimintas, nes tu viešpatės vardu čia ateini. And one must understand that Jesus is so holy and so high that he's even coming in the name of the Lord. Čia nuolankiai ant asilaičio joja į Jeruzalę?
And this whole feast means that he is coming loudly and humbly to Jerusalem. Ir ką tik perskaitė Morkaus 11:7 eilutę. We just read Mark's 11:7. Iš pagarbos žmonės tiesia po kojam palmių lapus ir net savo drabužius, kad Jėzus su asilu per juos perjotų kaip per kilimą raudoną. And even people were throwing clothes on the road and branches from the trees. They were spreading them on the road so that he would, as if, enter Jerusalem on a red carpet. Su aristokratiška pompastika būdinga hercogui Jėzus įjojo į Jeruzalę. Jesus enters Jerusalem with an aristocratic flourish and with an aristocratic flavor. Taip kad nuolankiai jojantis asilaičiai čia absoliučiai netinka. Jėzui netinka. Kam nekam, bet Jėzui ne. And so this king who is loudly riding on a donkey, humbly riding on a donkey, this does not fit Jesus in any way. Taigi, tas iš Zacharijo 9:9 karalius, jojantis ant asilaičio nuolankus, yra karalius Dovydas ir jokių būdų ne Jėzus. And so that king that is riding on a donkey in Zechariah 9:9 is King David and in no way Jesus. Taigi krikščioniškas asilo argumentas yra silpnesnis negu silpnas. And so this argument from the donkey of the Christians is a very weak one. Turiu dar vieną klausimą, kaip įtariu iš Sekmininkų bendruomenės atstovų. I have another question, which I think is raised from the Pentecostal branch of the Christianity. Kaip jūs paaiškintumėte apaštalų darbų 2 skyrių? How would you explain the book of Acts, chapter 2? Kur žmonės paliudija, kad įvyko stebuklas, vertimų kalbų dovana. Where people are testifying that there came about a gift of tongues. Nes aplinkiniai suprato, girdėjo ir žinojo, kad tai svetimos kalbos, kad tai stebuklas. Because the surrounding people understood it, that it was a miracle and that the people were speaking in different tongues. Girdamieji, nebuvo čia jokio stebuklo. But darlings, there was no miracle here. Čia stebuklas buvo nedidesnis negu kad kokiam Sekmininkų ar charizmatų susirinkime eisim ir pamatysim, jie balbatuoja tais 3-4 garsais. And this is no higher miracle than just when you enter the Pentecost sect's prayer time and listen how they repeat 4 different sounds. Taigi, aš dabar pabandysiu parodyti, kiek šitas liudijimas, kaip jūs pavadinate, yra nepatikimas ir prieštaraujantis pats savo. And I will try to show how this testifying is contradictory and very untrustful. It is an untrustful source. Įvyksta kalbų stebuklas. Neva. And so supposedly the gift of the tongues, the miracle of the tongues happens. Ir paskaitykim 2 skyrių apaštalų darbų nuo 7 eilutės iki 12 eilutės. And let's read Acts chapter 2 from verses 7 to 12. Lyg nesavi ir nustebę, jie vienas kitam kalbėjo, argi štai šitie kalbantis nėra galilėjiečiai. Tai kaip mes kiekvienas juos girdim savo gimtąją kalbą, mes Spartai, Medai, Elamitai, Mesopotamijos, Judėjos, Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio, Skirėnė gyventojai, ateiviai romiečiai, žydai ir proselytai, kretiečiai ir arabai, girdim juos skelbiant didingus Dievo darbus mūsų kalbomis. Then they were all amazed and marveled, saying to one another, Look, are all not these who speak Galileans? And how is it that we hear each in our own language in which we were born? Parthians and Medes and Elamites, those dwelling in Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya, adjoining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes, Grecians and Arabs. We hear them speaking in their own tongues the wonderful works of God, so they were all amazed and perplexed, saying to one another, Whatever could this mean? Ir dabar skaitom iškart toliau sekančią eilutę 12.
And now let's instantly read the following verse. Visi labai stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėja, ką tai reiškia. So they were all amazed and perplexed, saying to one another, whatever could this mean? Perplexed, or in the Lithuanian translation, without understanding anything. Taigi turim štai tokį liudymą. So we have a testimony. Kur sako, kad žmonės įvairių tautų, medai, lamitai, mesopotamai ir taip toliau girdi savo kalboms skelbiamus didingus Dievo darbus. And so we have here a lot of people from different nationalities hearing in their own languages how the great deeds of God are done. Jie supranta tas svetimas kalbas ir tai, kas sakoma. They understand those different tongues, different languages, and understand what is being said. Ir stebisi nieko nesuprasdami, ką visą tai reiškia. And then all were astounded and greatly confused and perplexed. Supranta svetimas kalbas, supranta tas kalbas, nieko nesuprasdami. They understand those languages, they understand what is being said through those languages, but they are still in perplexity, great perplexity and confusion, not understanding. Tai ar jie nieko nesuprato, kas ten vyksta, ar jie supranta, kad skelbiami Dievo darbai? So do they understand what is happening there, or do they not understand what is happening there? Do they understand that the great deeds of God are pronounced, or are they in absolute confusion and do not understand what's happening? And you see how this testimony is self-contradictory. Jie nieko nesupranta. They don't understand anything. Bet supranta visą, kas kalbama. But then they understand everything what is being said. Tai ar ką nors supranta? So then do they understand anything? Nu supranta kalbą savo, kad kalbama taip. And they understand that the language that is being spoken is their own language. Supranta, kas sakoma. And they understand what is being said. Supranta, kad apie Dievą kalba, apie jo didingus darbus. And they understand that it is being talked about God and about His great deeds. Bet čia pat sako, nieko nesuprasdami stebėjasi, sako, ką tai reiškia. And then at the same time saying that they were so perplexed and so confused and not understanding anything. But they even ask, what could this mean? Jūs suprantate, kad tai yra absurdiškas liudijimas. Nieko nesuprato viską, kalbas nieko nesuprasdami. And so you understand that this testimony is absurd because at once they understand everything what's happening and they completely have it in their cognition what's happening, but at the same time then they are completely perplexed and confused and do not understand what's happening. Tai čia pirmas absurdas. Dabar žiūrim antras absurdas iš šito liudijimo kabutėse. So this is the first absurd thing, but then let's look at the second absurd thing that is at this same testimony present. 8 eilutė. Let's look at the 8th verse. Tai kaip mes kiekvienas juos girdim savo gimtąją kalbą? And how is it that we hear each in our own language in which we were born? Matote, kas yra? Kiekvienas girdėjo savo gimtąją kalbą kalbančius. And so we understand that each heard in their own language. Ir čia pat mes sužinom, kad ne kiekvienas suprato tas kalbas. And at the same time when we find out that not everybody understood those languages. 13 eilutė. Let's read the 13th verse. Kiti šaipydamiesi kalbėjo prisigėrė jauno vyno. Others mocking said they're full of new wine. Palauk. Jeigu tu supranti, kaip ką dabar jūs, pavyzdžiui, jūs tos man angliškai kalbės, ar ne? For example, one person would speak English. Ir aš, sakykim, suprantu. And for example, I would understand what is being said. Kokiu pagrindu aš alkoholizmą apkaltinsiu dabar? And on what basis, if I understand another person speaking clearly in a different language or in my language, on what basis should I then claim that that person is drunk? Jeigu aš suprantu, kad teisingai, gramatiškai, literatūriškai skelbia Dievo darbus, ta kalba, užsienio kalba, kurią aš, sakykim, moku suprantu. And if I understand that, for example, I understand that the person in a foreign language that I know talks about God and His deeds, and I perfectly understand everything what is being said, the grammatical structures are perfect. Prie ko čia gėrimas tada? Why then I should
for some reason bring up drunkenness. Žinot, kada galima girtavimu ir pijoku palaikyti žmogų? Do you know when can you hold that a person is drunk, fully drunk? Aš ateisiu jūs ir skelbsiu dabar didingus Dievo darbus svetima kalba. Va taip va. I would just come to a random person and would start to instantly, in a random foreign language, talk about God's great deeds. Kažką panosim barbaliuodamas nesuprantamai, nerišliai. And I would then, under my nose, without making any sense, just releasing random sounds. Iš karto jūs tas ką pagalvos apie mane? And instantly, what would we think about a person that would approach us and would start speaking like this about God's deeds? Prisigėręs. We would instantly think that that person is drunk, completely drunk. Gal dar gali pagalvoti, kad nepilna proto. Or maybe not in their full mind. Arba sekmininkas. Or a Pentecostal member. Tai kaip tik tai kažką nesuprantama balbutuoja panosim, tai tada gali sakyti, kokia čia kalba, čia prisigėręs, tu greičiausiai tas žmogus, o ne kalbom kalba. And so when we see that person who is claiming that he speaks the foreign languages is actually speaking absolute nonsense and is releasing random sounds, it is clear that person is drunk. Reiškia, dalis žmonių nesuprato to balbatavimo, murmėjimo kažkokio. And so it means that a part of those people did not understand what's happening. They thought that they were full of new wine. Tai antras prieštaravimas, sako, kiekvienas girdim savo kalbą, ir kiti sako, ne, čia kažkoks girto beldžiavimas, čia kas kalbos nėra. And so we have a second contradiction when it is said that each in their own language understood what was happening, but at the same time there are others who do not understand what's happening and they're saying that this is just people drunk. Toks pat kaip ir pirmas prieštaravimas. This is the same as the first contradiction. Viską suprantam savo kalba, kad apie Dievo darbus didingus kalbama. And everybody understands what is happening, that it is talked about. Each understands what is happening, that it's talked about God's deed. Ir tuo pat metu autorius sako, nieko nesuprasdami sako, kas čia dabar. And at the same time are greatly perplexed and confused and do not understand what's happening. Tai pasirodo, čia tokios pat kalbas kaip ir pas sekmininkus. So this is, after all, we find out that these are the same tongues that are present in the Pentecost sect. Fanatiškam krikščioniui čia stebuklas, prabyla svetimom kalbom. O normaliam, pašaliniam žmogui tai atrodo balbatavimas, kažkoks girtas švebedžiavimas. For a Christian that looks like a gift and a mystery, but for a random another person this just looks like somebody drunk. Tai va tas pats buvo ir tada toj vadinamoj sekminių dienoj, tas pats kaip eiliniant charizmatų sekmininkų susirinkime. And so this was the very same case that happened. This is the very same principle which happened at that day when the gifts of the tongues were received. Ne visi supranta angelų kalbas. Not all understood this tongues of angels. Ne visi partai Medai ir Elamiečiai suprato tas kalbas. Not all Parthians, Medes and Elamites understood those languages. Ir čia trečias dalykas, kuris man irgi labai šypseną kelia šitam liudijime, kabutėse. And there's a third thing that raises a smile for me in this testimony. O dabar jūs tas kalba angliškai. For example, I am speaking English. Kas čia per stebuklas? It's a miracle, is it? Partas sako, šakės, mano kalba. Stebuklas! And the Parthian then is greatly amazed because he hears his own language. Tu paimkim Lietuvoje gyventojus, dalis moka angliškai, dalis moka rusiškai, dalis lenkiškai moka, dalis gal prancūzų, vokiečių dar moka. And for example, let's take even Lithuania. Part of the Lithuanians know English, part of them know Russian, part of them Polish, even French or German. Tai gal žiūrėkim, yra pranašystė pildosi Lietuvoje.
And then we can shout that the prophecy of Joel's prophecy is being fulfilled here. Visiškai nenuostabu, kad Galilėjos gyventojai savo kaimyninių tautų, artimųjų tas kalbas žinojo. It is not some kind of miracle that Galileans knew the languages of their neighboring nations. Vyko bendravimas, gyveno toj pačioj valstybėje, Romos imperijoje, vyko prekyba, mainai, migracija. Because there was communication, close communication between the nations. They were living under one state. There was active trade and immigration within. Tai kas čia per stebuklas, kad moka užsienio kalbą? So what kind of a miracle is it that one knows a foreign language? Dar kartą įsiskaitykim 7-8 eilutės, čia iš viso geras. And I was reading to the 7th and 8th verses again. Lik nesavi ir nustebę, jie vienas kalbėjo, argi štai šitie kalbantis nėra galilėjiečiai. Tai kaip mes kiekvienas girdim savo gimtąją kalbą? Then they were all amazed and marveled, saying to one another, "Look, are all not these who speak Galileans? And how is it that we hear each in our own language in which we were born?" Jau tokie atsilupę žmonės gyveno Galilėjai, kad niekaip užsienio kalbos neišmoks. Jeigu jų kalba jau svetima kalba, tai viskas stebuklas, jo elis pildosi. The people, those Galileans were so stupid, nobody knew a foreign language of the Galileans, and if you saw a Galilean who knew a foreign language, then this is such a miracle that you even think that the prophecy of Joel is being fulfilled. That's right, at your eyes. Nežinau, gal ir tikrai atsilupę tam tokie žmonės buvo. I do not know, maybe there were those stupid enough people. Tai paaiškintų, kaip čia taip Jėzum jie patikėjo. This would then very easily explain why some believed Jesus. Tai ne visi, tik tai nusidėliai, beraščiai žvėjai ir prostitutės. And not all, even though they were all maybe stupid, but they not all believed it, because only those who were sinners, prostitutes and fishers. Tai jeigu jie tokie ten atsilupę kvaili, tai kad net užsienio kalbos negali išmokti, nes jeigu jau kalba užsienio kalba, tai stebuklas. And so if they're also idiotic that if they learn a language, a foreign language, they can speak a foreign language, that this is somehow a miracle suddenly. Tai visų tų 11 apaštalų iš Galilėjos liudijimas irgi nieko vertas, iš kokio krašto, Dieve mano, kuris pasitikėti negalima. And so probably if on this basis the 11 apostles were here established, maybe this testimony is not so very trustful and very smart. Tai kaip tik vinėsi Jėzus mesianiščių ir pranašysčių patikimumo karstą. And this is šitas tekstas. And this text is maybe one of those proofs that show that this trying to put Jesus as the Messiah is a faulty thing, a very thing doomed to fail. O jeigu žmonės kaip žmonės normalūs, gyvena Galilėjai, sakykim? And well, let's say supposedly that in Galilee the people were just normal people. Tai kas čia tokia, kad jie vienas viena užsienio kalba, kitas kita kalba, trečias trečia, kitas gal 2 ar 3 net kalbom. So what is why is this such a fantastic thing that some of the Galileans just speak one foreign language, others maybe 2 or 3 even? Kas čia per stebuklas? Why is it even a miracle? Išeinam visi dabar, sakykime, į Vilniaus centrą. Let's, for example, say that we go to the city center. Naglis moki rusiškai. Moki. Gali Dievo darbus skelbti rusiškai? Gali. Jūs tos angliškai mato moka, puikiai. Gali Dievo darbus skelbti? Gali. And we see that one of us knows Russian, and then that's great. One person from us can then proclaim the deeds of God in Russian. I know English. I can also then proclaim the deeds of God in English. Aš be problemų po polsku. I myself can speak easily Polish. I can then proclaim God's deeds in Polish. Kiekvienas skelbiam kažką. And everybody are proclaiming something. Ir Vilniečiai, o Dieve, stebuklas, oi, griūkim negyvi, kalbom. And then suprantam. All the inhabitants
of the city would then should be all amazed and marvel that some people are speaking foreign tongues and that they are understanding those foreign tongues. Tai kur čia stebuklas, kur čia liudijimas, kur čia patikimumas, krikščionys sekmininkai? And so where is this a testimony? Where is this a miracle? Or how is this something fantastic? Ketvirtas humoras šitame liudijime. So the fourth funny thing in this testimony. 12 eilutė sako. The 12th verse says. Visi labai stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinė, ką tai reiškia. So they were all amazed and perplexed, saying to one another, whatever could this mean? Ir 14 eilutė sako. And the 14th verse says. Tada stojo Petras su 11 pakėlęs balsą prabilojus, jūs vyrai judėjiečiai bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūniems žinoma, įsidėmėkit mano žodžius. 14th verse, but Peter, standing up with the 11, raised his voice and said to them, men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. Ir dabar žiūrėkit, kaip moksliškai argumentuoti paneigiama, kad tai tikrai nebuvo prisigėrimas. Abejonių neliks visiems. And look at the scientifically argumented conclusion that Peter comes to, denying that this was a drunken feast. Šitie nėra, kaip jūs manot, prisigėrę, sako 15, juk dabar vos 3 dienos valanda. For these are not drunk as you suppose, since it is only the 3rd hour of the day. Super argumentas. Įtikint gali nežinau ką. This argument is absolutely fantastic. It can convince anybody. Sustabdo policininkas vairuotoją. You can imagine that the policeman stops a driver. Sako, matau, kad jūs girtas. And the policeman says that I see that you are drunk. Kvapas kažkoks sklinda keistas, papūskit į triubelę. I can send some alcohol here. Please blow into the alka-tester. Ir vairuotojas sako, jūs ką pareigūnė, aš negaliu būti girtas, dar 3 valandos nėra. And the driver mad, and the policeman says that I cannot be drunk because it is the 3rd hour of the day. Ir sakys policistas, taip geras, čia tikrai įrodėjai. And the policeman is then, yes, convinced. Ne, jis sakys, ir kas, tu gali ir 8 ryto prisigėręs būti, keulė. But the policeman would not be convinced because he would say that at the 8 in the morning you can be drunk, you could be drunk. Tai mėly sekmininkai ir kiti krikščionys, kalbantis kalbom. And so their Pentecostals and those other Christians who speak in tongues. Jūsų Petriukas tikrai neįtikino, kad jie tikrai negėrė. Your dear Peter did not convince others that they were not drunk. 3 valanda, vadinasi, negali būti girtas. The 3rd hour of the day, and Peter thinks somehow this proves that they're not drunk. Kas pijokam grafiką nustato? Who sets the routine for alcoholics? Who says how and when should they drink? Who says the schedule for drunkards? O jie ką negalėjo būti girti? And why couldn't they be drunk? Pramoniniais kiekiais jų mesijas vyną gamino Galilėjos Kanai. And Jesus was making wine at factory levels. Evangelija sako, kad Jonas pasnikavo ir negėrė vyno, o šitas ir Jūnas vyno gerėjas buvo. And in the Gospels it said that John wasn't the one that did not drink any wine. John the Baptist was not the one that did not drink the wine. The others were free. Jeigu mokytojas vartoja, kodėl mokiniai nevartos? And so, and Jesus was also drank wine. And if Jesus drank, then why wouldn't the other students drink? Juk proga žydų savaičių šventė Sekminėm vadinamų, buvo ką, padaugino galbūt. And it was a Jewish feasts at those times, the Pentecost, and so maybe they just overused it a little. Nes didelė dalis žmonių manė, kad jie prisigėrė, Petrui net reikėjo teisintis, kad ne.
And so the majority of the people were convinced that they were drunk, and then and Peter then had to try to prove that they were not drunk. Mėly krikščionys, gal ten stovintiems, tiem, kuriem kyla abejonių dėl jų blaivumą, gal geriau matyti, negu jums dabar po 2000 metų. And their Christians, maybe those that were standing and directly seeing what was happening, they knew better than you 2000 years after. Man jie rimtesni liudininkai, jie matė savo akim, negu jūsų liudymai apie Jėzų iš širdies ir gelmių. And their testimonies are a lot more trustful than your testimonies from your heart about Jesus. Ir penktas cirkas šitame liudime dabar, penktą paėmė. And the fifth circus in this testimony. Ir Petras aiškina, kas čia įvyko. 16 eilutė. And then Peter explains what just happened here, the 16th verse. Iki 20 eilutės. Until the 20th verse. Bet čia išsipildė, kas buvo pasakyta per pranašą Joelį. Paskui... But this is what was spoken by the prophet Joel. Matai, kad šitas šiandienabaras sako, čia Joelis išsipildo, sako Petras. Čia negerimas, čia Joelis. And then Peter goes on, continues, and he says that this drunk or the nonsense is not nonsense, but this is the prophecy of Joel being fulfilled. Ir pacituoja Petras citatą iš Joelio pranašystės, kur išsipildo, kur rodo, kad išsipildo šitas dalykas kalbėjimas svetimom kalbom. And then Peter quotes the quote from the prophecy of Joel to show that this is being fulfilled. Ieškam, kur išsipildo kalbos per Joelį. And let's search where do these tongues fulfill in Joel. Visą citatą perskaitau. Let's read the whole quote. Nuo 17 iki 21 eilutės. From the 17th to the 21st verses. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš išliesiu savo dvasios kiekvienam kūnui ir jūsų sūnus bei dukteris pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o senieji sapnuos sapnus. Ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis aš išliesiu savo dvasios, jie pranašaus. Aš darysiu stebuklų aukštai danguje, pačioje žemėje, parodysiu ženklų kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų. Saulė pavirs tamsybę, mėnulis krauju, prieš ateina didingai išlovingai Viešpaties dienai. Kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Citatos pabaiga. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out of my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. And on my men servants and on my maid servants I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord. And it shall come to pass that whoever calls in the name of the Lord shall be saved. Taigi cirkas šito kabutėse liudima tame, kad jokių svetimų kalbų Joelis nemini. Nėra tokio ženklo. But the whole circus here is that in this quote, in this prophecy of Joel, there is no mention of any kind of tongues. Nėra kalbų, yra sapnai, yra regėjimai, yra pranašavimai. There are no tongues, there are visions, there are dreams, there are prophecies. Svetimų kalbų pas Joelį nėra tokio dalyko. There are no tongues in Joel. Ir ką mes turim? Kalba kalbom ir Petras sako, Joelis susipildė. And what do we have here? They are speaking tongues. And Peter says that somehow Joel is fulfilled here. Negali iš Joelio įsipildyti tas, kas pas jį neužrašyta. And something from Joel cannot fulfill that is not even mentioned. Ar nepradeda, ar tai nėra didelis įrodymas, kad tikrai gėrė jauno vyno? And this does not prove that Peter really was drunk with new wine. Nes blaivių protų su teologija taip negali būti. Because with a sober mind, such things with theology cannot pass. Sako, Joelis įsipildė. Peter says that Joel fulfilled here. Nors Joelis jokių kalbų neminė, apskritai. Meanwhile, Joel means no kind of tongues. Ir šeštas dalykas, taip? And now the sixth thing. Šeštas cirkas iš šito liudimą. Sixth circus from this testimony. Sako, išsipildė čia, kas pasakyta per Joelį, Petras sako. And so Peter says that this is being what was this
The things that Joel spoke about are being fulfilled here. Nu, žiūrim, kaip išsipildė. Let's see how they are fulfilled. 19-20 eilutės. The 19th and 20th verses. Aš darysiu stebuklų aukšti danguje ir apačioj žemė, parodysiu ženklų, dvitaškis kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų, saulė pavirs tamsybė, mėnulis krauju, prieš ateinantį šlovingi viešpaties dienai. I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and a vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord. Ar pasirodė Sekminių dieną koks nors kraujo ženklas dangui ir žemėj? And did at the day of the Pentecost any kind of sign appear on earth or on heavens? Did any kind of blood or fire signs? A kur įsipildė dūmų rūkimas? Where was the vapor of smoke? Ar pavirto saulė tamsybė? Did the sun turn into darkness? Nepavirto. No, it did not. A mėnulis pavirto krauju? And did the moon turn into blood? Nepavirto niekas. And it did not turn into blood. Ir Petras sako, išsipildė, va. Saulė pavirto tamsybė, mėnulis krauju, dūmai, ugnis, kraujas, dangu ir žemėj. And Peter says that this was fulfilled. It says that the moon is in blood and the sun is in darkness and there's blood, fire and vapor of smoke. Ne, čia tikrai jaunų vynų nepaaiškinsi, čia jie turėjo kažką rūkyti. And you can actually not explain this, what's happening, only by saying that they were drunk. They maybe were smoking something. Štai kokia komedija tas apaštalų antras skyrius ir svetimų kalbų dovana. And so this is the whole circus of Acts 2nd chapter and that whole gift of tongues. Supraskit, kokio lygio tai argumentas ir padarėjo kampanijų net nevartokit argumento, apsijuoksit. And understand what kind of argument it is and do not even use it among a normal crowd because you will be left. Ir gerai, dabar labai greitai pabandykim trečią klausimą dar atsakyti ir baigsim šiandien. And the third question? Ką dvasinė prasme reiškia 10 Egipto bausmių? What is the spiritual meaning of the 10 punishments that were sent upon Egypt? Geras klausimas. It is a very good question. Prisiminkim, kokios buvo bausmės Egipto. And let's remember what kind of punishments Egypt suffered from God. Nilo upės ir visi vandens šaltiniai pavirto krauju. Pirmas ženklas. And the first sign was that all of the waters were turned into blood in Egypt. Aš dabar viską neskaitysiu, jūs nuo 7 iki 12, nuo 7 iki 12 skyrius, apie jūs galite paskaityti Išėjimo knygoje. And in Exodus from 7 to 12 you can read all about those plagues and punishments that God gave to Egyptians. Antra bausmė Egiptui buvo varlės, visur ropoja varlės, viskas varlėm aplipo. And the second punishment were frogs everywhere. There were frogs everywhere. Trečia bausmė buvo kraujasiurbiai, vabzdžiai, mašalai įvairūs kandantis. And the third were lice, various lice. Ketvirtas ženklas buvo musės, musių spiečiai. The fourth symbol were flies. Penkta bausmė buvo gyvulių maras. The fifth was livestock pestilence. Šeštas ženklas skaudžios votis. The sixth užpuolė žmonės ir gyvulius. The sixth was boils on humans and animals. Septintas ženklas griaustinis, žaibas ir liūtis didžiulė. And this then was hail. Aštuntas ženklas buvo skėriai. Then the eighth locusts. Devintas ženklas buvo tamsa visoje Egipto šaly. Then the ninth was the darkness in the whole Egypt. Ir 10 bausmė pirmagimių mirtis. And the 10th was the killing of firstborn children. Dabar pabandysim pasiaiškinti, ką reiškia šitie dalykai. And we will try now to understand what these things mean. Visų pirma, reikia pasakyti, kad nieko bendro šitos bausmės su istorija, su faktais ir su mokslu neturi. First, it needs to be stated that these punishments do not have anything in common with science, with facts, with the history. Tai mūsų vidinio gyvenimo aprašymas. It is the description of our own inner life. Kaip Dievo įstatymai mus tobulina. How the God's commandments improve us. Taigi pradėkim nuo faraono Egipto. And now let's start from the Pharaoh of Egypt.
Faraonas tai reiškia įsigalėjusi mūsų sielos neklusnioji dalis Dievui. And the Pharaoh means a part of our soul which is against God and does not listen to God, is stubborn. Priešiška Dievui prigimtis, kuri nenori paklusti jo įstatymams. It is a hostile nature to God that does not want to follow God's commandments. Išėjimo 5 skyrius 1-2 eilutė sako: Exodus 5 verses 1-2. Mozė ir Aaronas tarė Faraonui, taip sako Viešpats Izraelio Dievas, išleisk mano tautą, kad jie aukotų man dykumoje. Faraonas atsakė: kas yra jūsų viešpats, kad klausyčiau balso ir išleisčiau Izraelį? Aš nepažįstu viešpats ir neišleisiu Izraelio. Afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh, "Thus says the Lord God of Israel, let my people go that they may hold a feast to me in the wilderness." And Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I do not know the Lord, nor will I let Israel go." Taigi mūsų sielos ta dalis, kuri nepaklūsta Dievui ir jo nurodymams. And so this is, the Pharaoh is our part of the souls which is against God and does not listen to God's laws. 10 bausmių Egiptui ir Faraonui. And so the 10 punishments to Egypt and to Pharaoh reiškia 10 priemonių, kurios privers Faraoną paklūsti. It means that these are 10 means, 10 tools that will make Pharaoh listen. Ir išleisti žydus pirmiausia į dykumą, paskui į Kananą. And then to release the Jews first to the desert, then to the Canaan. Tai reiškia mūsų įvairias savybės paleis į laisvę link Dievo, nelaikys mūsų egoistiška prigimtis, vergovė visų kitų mūsų savybių. And so it means that this process means that some of our aspects will be let free, set free. Some of our skills will be set free to serve God and no longer to serve under the egoism, to not serve the egoistic needs. Faraonas egoistinė mūsų prigimtis laiko įvairias mūsų savybės geras, valios, proto, jausmų, sąžinės. And this Pharaoh, this ego, holds some of our parts of our personality, our will, our reason, our feelings captive. These are subservient to the ego. Laiko Egipto nelaisviai. They are held in slavery. Egiptas tai yra gyvenimas sau, bet ne Dievui. And Egypt this means the life for oneself, not for God. Mūsų siela turi išsivaduoti iš tarnavimo savo egoistiniams polinkiams ir pradėti tarnauti Dievui, pereiti Kananą. And so this means that our soul, we should be freed from Egypt, from this serving for the egoistical needs, and to start to serve God, meaning to go enter Canaan. Kananas tai gyvenimas Dievui, tarnaujant pagal jo įstatymus. And Canaan is against Egypt. Canaan means to live and serve God, to God. 10 bausmių Egiptui ir Faraonui. And these 10 punishments to Egyptians and to the Pharaoh. Tai 10 priemonių paveikti Faraoną egoistinę prigimtį. These are 10 means, 10 tools to affect the egoistical nature of our soul. Ir tai yra dekalogas, 10 Dievo įstatymų. And this is the Decalogue, the 10 commandments of God. Iš pradžių žydai įvairios mūsų sielos savybės pačios ateina į Egiptą ir ten jom gerai sekasi, jie klesti, jie puikiai gyvena. And so, at first, the Jews enter themselves Egypt. They enter Egypt themselves, and at our skills of our soul, our traits of our personality enter Egypt. And at first, they're lucky, they flourish there. Niekas mūsų neverčia tapti egoistais, pradėti būti egoistiški ir tarnauti savo žemiems polinkiams. And nobody forces us to become egoists and to serve our low needs. Nes mes patys tai pasirenkam. We ourselves select this fate. Iš pat pradžių visiškai patinka toks gyvenimas, jis neblogas. At first, this life does not look very bad, it even satisfies us. Bet vėliau Faraonas, egoistinė prigimtis, pradeda keistis. But later, this Pharaoh, this egoistical nature starts to change. Jis žydus pavergia, padaro vergais.
And this nature makes those Jews slaves. Anksčiau ar vėliau tarnaujant faraonui, tai yra egoistiniai savo prigimčiai. Sooner or later, when you serve Pharaoh, when you are giving in to your own egoistical nature, Mūsų visos gerosios savybės all of our good traits taps egoizmo vergais. will become slaves of egoism. Mus pavergs egoizmas. We will be then subsumed, made subservient, made slaves to egoism. Ir faraonas, egoistinė prigimtis, priverčia žydus gaminti plytas. And so this the Pharaoh forces Jews to make them bricks. Forces Jews for them to make bricks. Plytos tvirtumą, tvirtovės, tvirtiem mūriniam pastatams statyti. And those bricks are needed to build very strong structures, very strong buildings. Tapę savo žemesnių geidulių ir įnorių vergais, And when we are enslaved by our low needs, toliau mes viską darysim, tik tai, kad labiau įtvirtintą egoizmą, stiprinti. We will then, when we are enslaved, we will do everything to just only make that structure of egoism harder and more with more stability. Dievo duota priemonė kovai su egoizmu ir išvaduoti savo aš iš žemų polinkių vergovės. But God gave us the means on how to, which will help us fight our own egoistical nature and will help us free ourselves from it. Yra dekalogas, 10 Dievo įstatymų. Are the 10 commandments. Įstatymai yra metodika. And the Decalogue is a method. Bet kadangi šitos bausmės simbolinės, dvasinės, netiesioginės. And because these punishments are symbolical and spiritual, not literal. Tai dabar mes į dekalogą dvasinę prasmę ypatingą dėmesį atkreipsim, ne į pažodinę, literalinę. And now we will take attention to the spiritual side of the Decalogue, not to the literal one. Kaip žinot, kiekvienas iš 10 Dievo įsakymų mūsų užlaikomas turi būti dviem prasmėm. And as you know, each part of the Decalogue must be fulfilled in two meanings. Čia nesudėtinga, čia labai lengva tiesiogiai laikytis dekalogą. And to literally hold this Decalogue is very easy. Bet kiekvienas įstatymas turi savo alegorinę dvasinę prasmę. But every separate commandment has also in itself another allegorical, another symbolical meaning. Va čia tai jau visas grožis prasideda, va čia tai sudėtingumas ir tikrai labai tobulinantis mūsų vidų dalykas. And in this meaning, in this spiritual side of the commandments, it is a very spiritually productive thing to try to understand and to try to improve oneself through following the spiritual side of the commandments. Taigi kiekvieno įstatymo 10 Dievo įsakymų dvasinė prasmė. And so every single spiritual meaning of each of the commandments simbolizuoja vieną iš 10 bausmių Egiptui. They are symbolized by one of the punishments of God that was given to the Egyptians. Kaip ta įstatymo dvasinė prasmė priverčia paklūst faraoną, sugniužda ir galiausiai nugali. And how each of that spiritual meaning of that commandment forces the Pharaoh into submission, forces him to surrender. Ir faraonas galiausiai paleidžia Izraelį, mūsų sielą, eit link Dievo, nebetrukdo tas egoizmas. And finally, after all of when all the means are used, then the Pharaoh can no longer hold Israel, and Israel is freed. Taigi pirma bausmė, kraujas, vandenų pavirtimas krauju. And the first punishment, water turning to blood, simbolizuoja pirmojo Dievo įsakymo dvasinę prasmę. It symbolizes the first commandment's spiritual meaning. Pirmas įstatymas yra neturėk kitų dievų, tik mane vieną. And the first commandment is do not have any gods near me, only me alone. Pažodžiai aišku, turėk tik tai vieną Jahvę ir negarbink kitų dievų.
Literally, it is very clear what is meant, because it is said that have me only Jehovah and not any other. O kokia dvasinė prasme pirmo Dievo įsakymo? But what is the spiritual meaning of that you shall have no other gods before me? Kaip mes laikomės dvasiškai pirmo įsakymo? How do we spiritually hold the first commandment? Dievas dvasiškai viskas, kas mūsų užvaldo, ko mes klausom, ką mes pajungti, ką mes vergaujam. God spiritually is everything through which we are in relationship in relationship from which we depend, things on which we depend. These are gods in spiritual sense. Ir jeigu mes kažkokios žemiškus dalykus tiek prie jų prisirišam, kad jie mus valdyti pradeda. And if we then become so dependent on some earthly things that they even start to rule us, be kurių mes negalim būti jau. Without which we cannot even be normally. Mes jiems paklūstame, mes prie jų prisirišę. We serve them, we are chained to them. Tai yra Dievas. And this is God. Taigi pirmo įsakymą dvasinę prasme vykdyti reiškia tik prie vieno Dievo prisirišti, tik vienam jam paklūsti per jo įsakymą. Niekas žemiškų dalykų neturi mūsų rišti, kontroliuoti, valdyti. And so the spiritual meaning of the first commandment is that we should be dependent and only chained to God, and no other thing, no other worldly thing. We should not depend on those things. They should not have any meaning to us. Ir jeigu mes šitą įstatymą dvasiškai pradedam rimtai praktikuoti giliai, and if we start to practice this commandment spiritually, very, very committed, with great commitment, tai neišvengiamai mus atves prie to, kad šitas kūniškas gyvenimas, Egiptas taps mums nebemalonus. And it will be inevitable that this Egypt, this bodily life will be unsatisfying. Mes nebegalėsim savo troškimų tenkinti šitais žemais primityviais dalykais. Because we will be no longer able to satisfy our needs or wishes with these low earthly things. Šis žemiškas gyvenimas nepatenkins mūsų dvasios troškimo. And this earthly life will not satisfy our spiritual desire. Mes jau nebegalėsim atsigerti. We will be no longer able to drink. Nepatenkins mūsų troškimo, tai tarsi vanduo pavirtęs krauju ir dvokiantis. And this will no longer be able to, this worldly life will no longer be able to satisfy us, and it will be, this water will not be enough. This water will be as if turned into blood, an unsatisfying thing. Prisiminkim, kuo pavertė tuos vandenis krauju Mozė. And let's remember how Moses made that water into blood. Išėjimo 7:15. In Exodus 7:15. Rytoj anksti ryto neik prie upės, kai faraonas eis prie vandens ir laukia paimta lazda, kuri buvo pavirtusi gyvate. Go to Pharaoh in the morning when he goes out to the water, and you shall stand by the river's bank to meet him, and the rod which was turned to a serpent you shall take in your hand. Tai Mozės lazda pavirtusi gyvate, kuri praryja žinių lazdas irgi pavirtusias gyvatėmis. And this is the rod of Moses that turned into a serpent and also ate the other serpents of the other wise people of Egypt. Gyvatė yra argumentuotas pasiūlymas. And a serpent is an argumented giving of something. Įtikinėjimas. An argumented proposal. Ir Dievą mes kaip vienintelį savo viešpatį pradedam priimti tik tai tada, kai mus įtikina būtent monoteistiniai bibliniai argumentai, kurie sunaikina žinių gyvatės, burtininkų gyvatės, tai yra kitų religijų arba kitų ideologijų argumentus. And this serpent, it means that the serpent of Moses means that this argument, this argumented proposal
satisfies us, we are convinced by it, and no other ideologies or other religions, the other serpents of the other wise men, do not convince us. And it means that serpent, that rod of Moses, is the argumented proposal, the biblical proposal that is the one that convinces us. Taigi giluminis pirmo Dievo įsakymo dvasinės prasmės praktikavimas. And so the deep practice of the first commandment, the spiritual practice of the first commandment, Mūsų atves į tokią situaciją, will bring us into such a situation, kai mes jau nebegalėsim šito savo troškimų pagirdyti, to troškulio nuslopinti šito gyvenimu. It will bring us into such a condition when we will commit ourselves to the first commandment spiritually, that we will no longer be satisfied by this bodily world. Prasidės ieškojimas kažko, kas išeina už ribų šito žemiško, primityvaus kūniško gyvenimo. And there will begin a search that will go beyond this primitive world. Išsipildys Išėjimo 7:24. And Exodus 7:24 will be fulfilled. Egiptiečiai kasė upės pakraščiuose šulinius ieškodami geriamo vandens, nes jie nebegalėjo upės vandens gerti. So all the Egyptians dug all around the river for water to drink because they could not drink the water of the river. Antra bausmė, kaip atsimenat, varlės. And the second punishment were frogs. 8 skyrius Išėjimo nuo 2 iki 8 eilutės. Chapter 8 from 2 to 8. Ši bausmė Egiptui simbolizuoja antro Dievo įsakymo dvasinę prasmę. And this punishment symbolizes the second commandment's spiritual meaning. Antro įsakymo dvasinė prasmė. And the spiritual meaning of the second commandment yra bandymas kažkaip tai šitame pasaulyje bandyti regėti Dievą. Is the attempt to see in this world, through this world, God. Kažkokiam kūriny. In some kind of a creation. Tai vienas toks panteizmas. Viskas, tai spinduliuoja Dievą visame, kame Dievas yra. And it's such a pantheistic notion that God is everywhere and God is everywhere. Dvasinė prasme, kai mes savo mintyse, jausmuose peržengėm jau šitą pasaulio ribas, mes keliam širdis ir protus anapus už šitos regimybės, už šitos realybės. And the spiritual sense of the second commandment is when we try to go beyond this world and we try to base ourselves, our desires, our life on things that are beyond this world, higher than this world. Kai pradedam praktikuoti būtent šitą prasme, antrą Dievo įsakymą, dvasinę prasme. And when we commit ourselves to the spiritual meaning of the second commandment. Mums visa šita realybė, kuri anksčiau dievino, manėm, kad čia Dievo kažkoks tenai veikimas, dieviška energija pavirsta tarsi šlikštynės, tarsi varlės. And this whole reality that we formerly held in high regard now becomes as frogs, as something nasty. Trečia bausmė Egiptui yra kandantis mašalai. And the third punishment to Egypt were lice. Šita bausmė simbolizuoja trečiojo Dievo įsakymo dvasinę prasmę. This symbolizes the third commandment's spiritual meaning. Trečiojo įsakymo netark viešpaties vardo be reikalo, arba neimk viešpaties vardo dovanai, ką reiškia dvasinė prasme? What does it mean that you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain? Dvasiškai, alegoriškai Dievo vardas reiškia asmenį. And spiritually, allegorically, God's name means a person. Kad mes su Dievu turim perėti asmeninius tokius santykius. That we must enter into a sort of a personal relationship with God. Kad Dievas yra asmuo. That God is a person. Turintis protą, turintis jausmus, turintis valią, turintis savo nuomonę. Who has a will, has a reason, has feelings, who has his opinion. Kad mes galim jį nudžiuginti ir galim nuliūdinti. That we can make him happy and we can make him sad. Galim jį nuvilti. We can make him disappointed. Galim jį varginti. We can make him tired.
Aukštesnis toks lygis bendravimo su Dievu. And it is a higher form of communication with God. Atkreipkite, brangieji, dėmesį vieną įdomų aspektą. And take notice of one very important aspect. Kad pirmus du ženklus bausmes lygiai taip pat sugebėjo pakartoti ir Egipto žyniai. That the first two punishments, these two punishments could have also been carried out by the wise men of Egypt. Žiūrėkit, pirmas. Išėjimas 7 skyrius 21-22 eilutė. For example, Exodus 7, 21-22. Upėje plaukiančios žuvys išgaišo, vanduo ėmė taip dvokti, kad egiptiečiai nebegalėjo gerti vandens iš upės, kurios buvo viso Egipto žemė. Ta pati padarė ir egiptiečių žyniai savo kerais. The fish that were in the river died, the river stank, and the Egyptians could not drink the water of the river, so there was blood throughout all the land of Egypt. Then the magicians of Egypt did so with their enchantments, and Pharaoh's heart grew hard, and he did not heed them. Su antra bausme tas pats. This is the very same case with the second punishment. Išėjimo 8:7. Exodus 8:7. Ta pati padarė žyniai savo kerais ir iššaukė varlės Egipto šaly. And the magicians did so with their enchantments and brought up frogs on the land of Egypt. Tačiau mašalų žyniai iššaukti negalėjo. But lice, the magicians of Egypt were not able to call the lice. Pažiūrėkime, Išėjimo 8:18. Let's see Exodus 8:18. Žyniai bandė tą patį padaryti savo kerais, bet negalėjo, mašalai apniko žmonės ir gyvulius. Now the magicians so worked with their enchantments to bring forth lice, but they could not, so there were lice in man and beast. Tai reiškia, kad pirmus du tokius egoizmo mūsų sujudinimus gali atlikti ir kitos religijos, nebūtinai Toros religija. It means that these two punishments, these two spiritual transformations could be carried out by other religions also, not only the Torah. Tačiau tikrą asmeninį santykį su Dievu užmegzti galima tik tai per Toros religiją, kitos religijos jau neįmanoma. But to establish a personal communication with God, no other religion can do that, only the Torah. Tai kada pradedam trečio įsakymo dvasinę prasmę giliai vykdyti, jinai įsigeria į mus. And when we are then committed to the spiritual meaning of the third commandment, egoizmas mūsų pradeda labai smarkiai kentėti. Our egoism starts to suffer greatly. Jį pjauna mašalai. It is attacked by lice. Jam labai skauda. And he suffers greatly. Suffers great pains. Ketvirta bausmė. The fourth punishment. Musės. The flies. Simbolizuoja ketvirto Dievo įsakymo dvasinę prasmę. Symbolizes the fourth spiritual meaning of the fourth commandment's spiritual meaning. Pažodinė ketvirto įsakymo prasmė švęsti sabato dieną ir nedirbti jokio darbo bei dalyvauti susirinkime. And the literal sense that to remember the Sabbath, to sanctify it and to spend it with your community. Palyginti yra nesunki. Is relatively not hard. Sudėtingesnė yra ketvirto įsakymo vidinė prasmė. But the more difficult is the inner meaning of this fourth commandment. Kai viduj pats sugebi realiai atitrūkti nuo visko, nuo kasdienybės, nuo rūpesčių, nuo buities ir pasišvęsti pilnai Dievui šventą sabato dieną. When you in yourself are able to fully remove yourself from the worldly needs, from the world, and fully commit yourself with all your personhood to God on Sabbath day. Kai mes šitą dvasinę prasmę ketvirto įsakymo labai gerai įsisavinam ir pradedam ją vykdyti. And when we are very committed to this fourth commandment spiritual meaning and we then successfully start to carry it out. Mūsų egoizmas, mūsų neklusni Dievui prigimtis pajunta didelį nekomfortą, tarsi įkyrios musės jį pastoviai pultų. And our egoism then suffers huge uncomfort, is put in an uncomfortable condition. It feels that as if flies are all around it and making it for him hard to focus. Rašote Gošeno krašte, Egipte, kur gyveno žydai, nebuvo musių. And it is said that only in the land of Goshen, where the Jews lived, there were no flies. Tai tik tai tos savybės, kurios pašvestos Dievui, kurios išlaisvintos nuo egoizmo, jos diskomforto nejaučia. Visur kitur mes turėsim diskomfortą.
And Mūsų egoistinė prigimtis turės diskomfortą. And this means that in those Jews, it means that those aspects, those traits of our personality that are for God will not feel discomfort, but all of those other left ones, remaining ones, traits, egoistical traits will feel discomfort. 5 bausmė gyvulių maras. The 5th punishment is the livestock pestilence. Jis simbolizuoja 5 Dievo įsakymo dvasinės prasmės vykdymą. It symbolizes the 5th commandment's spiritual meaning yet again. 5 įsakymo pažodinė prasme gerbti tėvą ir motiną, taip? And the 5th commandment's literal meaning is to honor your father and your mother. O kokia dvasinė prasme? And what is its spiritual meaning? Pastoviai puoselėti pagarbą savo dvasios tėvui Dievui. To constantly honor your spiritual father, your God. Ir savo dvasios motinai Kahalui, bendruomeniai. And to constantly honor your spiritual mother, your mother of spirit, Kahal, the community. Būtent tas pagarbos rodymas šitiem 2 dalykam, jis labai smarkiai apriboja mūsų egoizmą. And when we show respect to these, to our spiritual father and spiritual mother, this limits our ego. Tie, kad pradeda kai kurios gyvuliškos, kūniškos savybės mumyse, mūsų sieloje žūti, mirti, išnykti. And this affects us so greatly that some of the earthly, animal-like traits of our personality start to die out. 6 įsakymas, 6 bausmė. The 6th punishment. Skaudžios votis. Boils. Jos simbolizuoja 6 Dievo įsakymo dvasinę prasmę. It symbolizes the 6th commandment's spiritual meaning. Fiziškai žinom, ką reiškia nežudyk, o ką reiškia dvasiškai laikytis įsakymą nežudyk. We understand that you shall not murder literally. It is easy to understand, but what does this 6th commandment mean spiritually? Dvasinė prasme ne kūnui, bet savo ir kito žmogaus sielos nežudyti. It means that one should not kill one's own and another person's soul. Nieko nedaryt, kas atneša dvasinę pražūtį, ar savo, ar kitam. To not commit anything that brings upon spiritual decadence, not to yourself and not to another person. Kai tik tai mes pradedam giliai praktikuoti šitą dvasinį įstatymą, and when we commit ourselves greatly to this spiritual meaning of the 6th commandment, tai toks būna skaudus smūgis mūsų egoistiniai prigimčiai. That we receive such a hard hit to our egoistical nature. Toks jo susilpninimas. Such a weakening of it. Kad ją palygina su skaudžiomis votimis. That it is then compared with boils that are very painful. 7 bausmė, kaip jau kalbėjome, yra audra, griaustinis žaibas, kruša. Skiriai. Hail. The 8th one is hail. Tai čia bus 9 skyrius nuo 17 iki 26 eilutės Išėjimo knygai, aprašo juos. And it's written in Exodus 9. Tai 7 Dievo įsakymo dvasinės prasmės praktikavimas. And it is the hails symbolize the 7th commandment's spiritual meaning. 7 įsakymas liepia nevogti. You shall not steal. O kaip dvasiškai nevogti? Ką tai reiškia? What does it mean spiritually to not steal? Negalima nieko pasisavinti, ne iš savo sielos, ne iš kitų žmonių sielos, jokio dvasinio turto, kad žmogų palikti be kažkokio dvasinio turto. And one cannot steal anything not from oneself and not from another, any kind of spiritual riches. Neapvogti nei savęs, nei kitų dvasiškai. To not rob yourself or others spiritually. Kada mes pradam šitą įstatymą prasme giliai praktikuoti savį,
And when we start to practice, greatly commit ourselves to this commandment's spiritual meaning. Tai sulyginama su didelė audra mūsų egoizme. This is then compared with a great hail in our egoism. Su kruša, kuri išmuša labai daug sužėlusių mūsų kūniškų egoistinių savybių. With a hail that beats a lot of our egoistical traits in us. Aštunta bausmė. The 8th punishment Yra skeriai. are the locusts. Skeriai simbolizuoja 8 Dievo įsakymo dvasinę prasme. And this symbolizes the 8th commandment spiritual meaning. 8 įsakymas reiškia nesvetimoteriauk. You shall not commit adultery. Kaip dvasiškai nesvetimoteriauti galima? How can we not commit adultery spiritually? Kada mes visada būnam savo širdį, savo protę Dievui ištikimi. When we are constantly faithful to God in our heart. Jokie kiti dalykai Dievui konkurencijos nesukelia mumyse, nei mūsų jausmuose, nei mūsų prote, nei mūsų laiko praleidime. Dievas užima tvirtą pirmą vietą. And nobody, nothing takes up in our character anything, nothing compares to God, to the importance of God in our lives. Aš jau nebekalbu, kad mes kažkokią kitokią ne Dievo ideologiją priimtum ar vestumėm kažkokį kitokį gyvenimo būdą ne pagal Dievo įsakymus. I'm not even talking about that we should somehow accept another ideology and the religion or not live by God. Kada mes pradedam šitą dvasinį įstatymą praktikuoti giliai. When we greatly commit ourselves to this commandment, Tai atsiranda poveikis, tarsi skeriai nuėda labai daug mūsų įvairiausių egoistinių sužėlusių savybių ir emocijų. And then these locusts, as if eat up all of those little plants that starting growing, that egoistic traits are starting to be eaten up by locusts. Devintoji bausmė Egiptui yra tamsa. And the 9th punishment is the darkness. 10 skyrius išėjimo nuo 20 iki 23 eilutės. The Exodus 10th. Devintas tamsa. Devinta bausmė simbolizuoja 9 Dievo įsakymo dvasinę prasmę. And this darkness symbolizes the 9th commandment spiritual meaning. Ką reiškia dvasiškai melagingai neliūdyti? Fiziškai tai mes suprantam, ką reiškia. What does it mean spiritually to not bear false witness against your neighbor? Nekalbėti savo, netikėti savo, nei kitiems žmonėms jokiais melagingais dalykais apie Dievą ir apie žmogaus sielos prigimtį. To not believe or trust false doctrines about God and about the nature of the soul. Ši prasme yra labai rimtas ideologinis ir dvasinis žmogaus išsivadavimas iš egoizmo. And this meaning is a very serious freeing oneself spiritually from egoism. Egoizmas tarsi aptemsta, jis praranda orientaciją. And egoism as if finds itself in darkness. Tai melagingai neliūdyti, tai čia labai svarbu turėti teisingą mokymą apie dvasinius dalykus, apie Dievą ir žmonės. And to not bear false witness means to know very well, know your doctrine very well. Kai giliai mes šitą įsisavinsim, tos tiesos perlus apie Dievą ir kitus žmonės, ant egoizmo nužengs tamsa, jis apaks. And when we will be very well read in these things about God and about the nature of the soul, then the darkness will come upon the ego. Ne tik, kad sunku bus valdyti egoistinį prigimčiai mus, bet paprasčiausiai egoizmas pras apskritai net savyje orientaciją. And not only will it become hard for the ego to rule us, but even itself, it will find difficulty ruling itself. Reiškia, jis artėja prie žlugimo. Meaning that it nears its end. Ir dešimtoji bausmė Egiptui, tai pirmagimių mirtis, pirmagimių žudynės.
And the third punishment is the killing of firstborn children. Jis simbolizuoja 10 Dievo įsakymo negeisk dvasinę prasme. And this symbolizes the 10th commandment, spiritual meaning, the 10th commandment, you shall not covet. Su pažodinė prasme šio įstatymo labai lengva, tai yra nepavydėti. And so the literal meaning is to not be jealous. O gal ką žinot, ką reiškia dvasinė prasme 10 įsakymo negeisk to yra nuo savo artimo? But does anybody know what does it mean spiritually to not covet your neighbors? Dvasinė prasme reiškia nesistengti kito žmogaus valdyti, kontroliuoti. The 10th commandment's spiritual meaning is that you should not try to rule and control over another person. Nei žmonių, nei Dievo nebandyti primesti, kontroliuoti. To not try to control neither people, neither God. Juodoji magija tai yra bandymas užkeikti, kažkaip priversti Dievą kažką dirbti mums. And black magic is this, that you try to force God to do something. Taip pat žmonės galima priversti kažką daryti. And it is also possible to force people to commit some things. Tiesą sakant, nereikia ir magijos. Dauguma žmonių kiekvieną dieną bando kažkur savo artimuosius ar su tais, kuris susiduria, priversti kažką daryti. And it is not the case that only magic here is to avoid, but in our everyday lives we see people that try to control, to force other people to do things. Kontroliuoti, manipuliuoti jais. By controlling, by manipulating, by ruling them. Žmogaus gyvenimas, žmogaus likimas, tai yra jo nuosavybė. And a person's life and a person's faith is that person's property. Jam priklausantis dalykas. It is that person's. It is a thing that belongs to that person. Ir pabandyti įsikišti jį ir kažkur pakontroliuoti tą gyvenimą, paveikti pagal save, ko kaip mums reikia. And to try to control that life and to try to make it so that to control that life and try to make it that that person would do some things that are necessary to us. Yra nuodėmė, 10 Dievo įsakymo negeisk dvasinės prasmės sulaužimas. Is the breaking of the 10th commandment's spiritual meaning. Veikt, kontroliuoti galima tik tai Dievo interesuose, pagal ne savo. And to rule or to control can only be done only in the interest of God. Čia kabalistiškai vadinasi vidinis cimcum. This kabbalistically means the inner tzimtzum. Vidinis susitraukimas, tai yra savo erdvės, savo įtakos, savo veiklos apribojimas. And this inner tzimtzum, this inner contraction, means the limitation of one's influence. Kad paliks artimui savo didesnę erdvę veikti, būti laisvam, nekontroliuojamam. And so in this way making more space for another person to act, to act. Padaryti žmogui erdvės, gyventi. To let that person, to give that person space to live. Nesistengti jo užgožti, uždominuoti, užkontroliuoti. And not to try to rule over that person or overshadow that person. Ir kai mes įvaldom šitą įstatymą dvasinę prasme, and when we are in control of this spiritual meaning of the Ten Commandments, egoizmo arba nuodėmingo gyvenimo pirmagimiai žlunga. The egoism, the ego, or the firstborns of the ego are killed. Pirmagimis tai yra sūnus, kuris pašvęstas Dievui. And the firstborn is the son who is given to God. Faraono arba egiptiečių pirmagimiai tai yra tai, kas pašvęsta ne Dievui. And the firstborns of Egypt are those that are not brought up in the name of God. Pašvęsta kažkam kitam. And they are consecrated or to another things. They are vowed to other things. Ir tada žlunga. Čia tada aš tiek trumpai tada apie tas 10 čia apie tai galima būtų šnekėti labai daug, nepaprastai daug plačiai, bet čia jau žiūriu, turbūt jau laikas bus, tai tada į klausimus pabandykim.